இந்த செய்தியின் மூன்றாவது பாகத்துக்கு வந்திருக்கிறோம். මේ පණිවිඩයේ තුන්වෙනි කොටසට පැමිණ තිබෙනවා. We have come to the third segment of this message. I believe God is blessing us today, right? ஆண்டவர் எங்களை பயங்கரமாய் ஆசீர்வதித்துக் கொண்டிருக்கிறார். ஆமென். දෙවියන් වහන්සේ අපේ බොහෝ ලෙස ආශිර්වාද කරගෙන සිටිනවා. ආමෙන්. அவர் மறக்கிறவராய் இருக்கிறபடியால் நமக்கு ஆசீர்வாதம். උන්වහන්සේට අමතක කරන්න පුළුවන් නම් ඒක අපිට ආශිර්වාදයක්. Since God can forget, we are blessed. And since God remembers, we are blessed. ஆண்டவர் நினைக்கிறவராய் இருக்கிறபடியால் நமக்கு ஆசீர்வாதம். දෙවියන් වහන්සේ සිතන නිසා උන්වහන්සේ කල්පනා කරගෙන සිටින නිසා මතක් කරන නිසා ඒක අපිට ආශිර්වාදයක්. அதுபோல நமக்கும் ஆண்டவர் மறக்க சொல்லிக் கொடுக்கிறார். ඒ වගේම දෙවියන් වහන්සේ අපිටත් කියලා දෙනවා අමතක කරන්න කියලා. ஆகவே மறக்கிறது எவ்வளவு பெரிய ஆசீர்வாதம் என்று கடந்த பகுதியில் பார்த்தோம். අමතක කිරීම කෙතරම් ආශිර්වාදයක්ද කියලා අපි පසුගිය කොටසෙන් අපි බැලුවා. God wants us to forget certain things, and we saw in our last segment how wonderful it is to forget. And we saw about Joseph. Wow, his son Manasseh, meaning forget. Okay, யோசேப் எப்படி தன்னுடைய மகனுக்கு அடையாளமாக மனாசே மறதி என்ற பெயரை வைத்தார். මේ යෝසෙප් කෙසේද තමාගේ පුත්‍රයාට මනාසයට ඒ කියන්නේ සලකුණක් හැටියට ලැබුණේ අමතක කිරීම කියලා. ஆனால் නමුත් எல்லாவற்றையும் மறக்க கூடாது. නමුත් හැම දෙයක්ම අමතක කරන්න බෑ. හොඳ නැහැ. Now we should not forget everything. There are things that we should never forget. நாம் மறக்க கூடாதவையும் உண்டு. අපි අමතක නොකළ යුතු දේවලුත් තිබෙනවා. மனோவியலிலே இந்த அம்னீஷியா என்ற ஒன்று இருக்கிறது. මනෝවිද්‍යාවේ ඇම්නීෂියා කියන දෙයක් තිබෙනවා. In psychology there is a thing called amnesia where people forget. So you get different types of amnesia. இந்த amnesia அந்த மறதி என்கின்ற வியாதி பல ரகங்களில் உண்டு. මේ ඇම්නීෂියා නැත්නම් මේ අමතක වීම කියන මේ රෝගය බොහෝ ආකාරයෙන් තිබෙනවා කොටස් ආකාරයට. சில நேரம் சில பேர் இந்த வயது போகும் பொழுது அவர்களுக்கு அந்த டிமென்ஷியா என்ற ஒரு வியாதி வந்தால் amnesia வரும். සමහරක් අය වයසට යන විට ඔවුන්ට ඩිමෙන්ෂියා කියන ඒ රෝගය පැමිණෙන විට ඒ ඇම්නීෂියා බවට පරිවර්තනය වෙනවා. You know, when people grow old and when they encounter Alzheimer's disease which could cause dementia, and when they become when they have dementia, they could get amnesia, and people in Asia don't have to worry about any amnesia because we have magnesia. Okay? அந்த அந்தஷியா இந்தஷியா இதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை. ඒෂියා මේෂියා අපිට ඒකක්වත් වැදගත් නැහැ. எல்லாவற்றையும் மறக்கக்கூடாது. සෑම දෙයක්ම අමතක නොකළ We යුතුයි. should not forget everything. We should forget what needs to be forgotten, but we should not forget things that we should not forget. மறக்கக்கூடாத விஷயத்தை மறக்கக்கூடாது. අමතක නොකළ යුතු දේවල් අපි අමතක කරන්න හොඳ නැහැ. மறக்க வேண்டியதை மறக்காமல் இருக்கவும் கூடாது. නමුත් අමතක කරන්න ඕන දේවල් අපි අමතක නොකර සිටින්නත් හොඳ නැහැ. Oh, I mean, I would like to say this. මේ ලියලා තියෙනවා මේක කියවන්න. මේ බලන්න. Look at these three things beautiful in English. Remember not to forget. Okay? மறக்காமல் இருக்க நினைத்துக்கொள். අමතක නොකර සිටින්න වග බලා ගන්න. Don't forget to remember. ஞாபகப்படுத்த மறக்காதே. මතක් කරගන්නත් වග බලා ගන්න. ඒ කියන්නේ don't forget to remember. ඒ කියන්නේ මතක් කරන්න අමතක වෙන්න එපා. Okay? Then thirdly, remember to remember. ஞாபகப்படுத்த ஞாபகப்படுத்திக்கொள். මතක තබා ගන්නත් ඔබ සිහි කරගන්න. These are all things pertaining to our memory. We need to remember a lot of things. நமக்கு நிறைய காரியங்கள் நாம் ஞாபகத்தில் இருக்க வேண்டும். අපිට බොහෝ දේවල් අපේ මතකයේ තිබිය යුතුයි. சரி, இப்போ பாஸ்டர் மகேஷ் ஐயரக்கிட்ட பாஸ்டர் துஷாரையை ஏத்தியாச்சு தானே? දැන් පාස්ටර් මහේශ්ව පල්ලෙහාට බස්සවල මාව ගත්තා නේද? அது அவர் சரியில்லாதனால முதல்ல இதுதான் பிளான். ஓகே නැත්තම් හිතයි වා හරියට කරේ නැහැ කියලා එලවල දැම්මා කියලා. නෑ කලින්ම මං කිව්වා පළවෙනි කොටස් දෙක පාස්ටර් මහේෂ්, තුන්වෙනි කොටස පාස්ටர் துஷார කියලා. முதல்ல சொல்லிட்டேன் பாஸ்டர் மகேஷ் 2 பகுதிக்கு மொழிபெயர்ப்பாரு, 3வது பகுதிக்கு இவர். அவர் சரியில்லாதனால இவர் நல்லதுனால இவர் எடுக்கல. இருந்தாலும் இவருக்கு தமிழ் பொண்டாட்டி. නම් එකේ කෙසේ වෙතත් මට දෙමළ බහරයාවක්. அதனால இதனை சிங்களத்துல சொல்லு. ඒ නිසා මේක සිංහලෙන් කියන්න. என் நன்றி கொன்றார்க்கும் உய்வுண்டு உய்வில்லை செய் நன்றி கொன்ற மகர்க்கு. That's திருக்குறள்ல. ஓகே, திருக்குறளில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. තිරිකුරල් වල මෙන්න මෙහෙම කියනවා. திருக்குறள் නෙවෙයි තිරිකුරල්. என் நன்றி கொன்றார்க்கும் உய்வுண்டு.
உய்வில்லை செய் நன்றி கொன்ற மகற்கு. இந்த நன்றி மறக்கின்றவர்களுக்கு மன்னிப்பே இல்லையாம். ස්තුති පූර්ව භාවය නැති අයට කිසිම සමාවක් නෑල්ලු. කළ ගුණ නොසලකන අයට සමාව නෑ. So you should never be ungrateful. Okay? Now let's see what things should we not forget or remember. நாம் மறக்காமல் நினைவுபடுத்த ஞாபகப்படுத்த வேண்டிய விஷயங்களை இந்த மூன்றாவது பகுதியிலே பார்ப்போம். මේ තුන්වෙනි කොටසේ අපි බලන්න යන්නේ අපි අමතක නොකළ අපි සිහියේ තබාගත යුතු දේවල් පිළිබඳව. 7 காரியங்களை சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன். කාරණා 7ක් කියලා දෙන්න යනවා. I am going to show 7 things that we should not forget, okay? I mean there are many more, but let's concentrate on 7 today. இன்னும் நிறைய காரியங்கள் மறக்க கூடாதவை இருக்கின்றன. අමතක නොකළ යුතු බොහෝ දෑ තිබෙනවා. ஆனால் இன்றைக்கு இந்த விஷயத்தை மாத்திரம் நாம் பார்ப்போம். නමුත් අදට මේ විෂයන් පමණක් අපි බලමු. யாத்ராகமம் 13ஆம் அதிகாரம் 3வது வசனத்தை வாசிப்போம். නික්මයාම 13 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 3 වෙනි පදය අපි බලමු. Read it in English. In Tamil it's a little bit confusing. Okay, I think I found. Read it in English first. සිංහලෙන් කියවන්න කොහොමද කියලා බලමු. මෝසෙස් සෙනගට කතා කොට නුඹලා මිසරයෙන් එනම් වහල්කමේ ගෙයින් පිටතට ආවා වූ මේ දින සිහි කරන්න. ඉතින් ඒක සිංහලෙන් තියෙනවා. දෙමළෙන් එහෙම නෑනේ හලෝ. தமிழ்ல எப்படி இருக்கு? எங்க வாசிங்க? இல்ல. ஓகே. அப்பொழுது மோசே ஜனங்களை நோக்கி, நீங்கள் அடிமைத்தன வீடாகிய எகிப்திலிருந்து புறப்பட்ட இந்த நாளை நினையுங்கள். கர்த்தர் பலத்த கையினால் உங்களை அவ்விடத்திலிருந்து புறப்பட பண்ணினார். ஆகையால் நீங்கள் புளித்த அப்பம் புசிக்க வேண்டும். அதெல்லாம் தேவையில்லை. Okay, just read the first section. And Moses said unto the people, remember this day in which he came out of Egypt. That's enough. That's enough. Remember this day that you came out of Egypt. Remember the day that you came out of Egypt. எகிப்தை விட்டு நீங்கள் வெளியே வந்த அந்த நாளை நினையுங்கள். ඊජිප්තුවෙන් පිටත් වූ ආවා වූ දවස සිහි තබා ගන්න. அடையாள ரீதியாக இது எதை குறிக்கிறது என்றால், සලකුණක් වශයෙන් මේ මොකක්ද ඉදිරිපත් කරන්න කීවොත් எகிப்து என்பது நாம் வாழ்ந்த பழைய பாவ வாழ்க்கை. ඊජිප්තුව නම් ඔවුන් ජීවත් වුණා වූ ඒ පරණ පාපිෂ්ඨ ජීවිතය. Symbolically and typologically, Egypt is the old life that we lived before becoming Christians. Okay? எகிப்தில் இருந்து நாம் வெளியே வந்தது நாம் ரட்சிக்கப்பட்ட அந்த நாளை குறிக்கும். ඊජිප්තුවේ ඉඳලා ඒ එළියට පැමිණීම අපි ගැලවීම ලැබපු ඒ දවස ඒ කාලය සිහි කරනවා. Symbolically, the day that they came out of Egypt denotes our day of salvation. So here is the first thing. Don't ever forget the day you got saved. நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்ட நாளை ஒரு நாளும் மறக்க வேண்டாம். ඉතින් ඔබ ගැලවීම ලැබපු දවස කවදාකවත් ඔබ අමතක කරන්න එපා. நிறைய கிறிஸ்தவர்கள் மறந்து போய் விடுகிறார்கள். බොහෝ කිතුණුවන්ට ඒ දවස අමතක වෙලා. நீங்க எப்ப ரட்சிக்கப்பட்டீங்க? ඔබ කවද්ද ගැලවීම ලැබුවේ? அது வந்து நான் நினைக்கிறேன் அப்படி நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள். ඒක ඇවිල්ලා මම හිතන්නේ කියලා මෙන්න මෙහෙම බොහෝ අය සිටිනවා. When we ask people, some people, hey, when did you become a Christian? They say, well, I think it was in somewhere around 1970s, 80s. நான் நினைக்கிறேன் 70களில் 80களில் இருக்கும். இப்படி சொல்லுவார்கள். මම හිතන්නේ මේ 80 නැත්තම් 70 ගණන් වල වෙන්න ඇති කියලා සමහරක් අය කියනවා. எனக்கு நான் ரட்சிக்கப்பட்ட நாளும் ஞாபகம் இருக்கிறது. මට මං ගැලවීම ලැබු දවසත් මතක තිබෙනවා. அந்த இடமும் ஞாபகம் இருக்கிறது. ඒ ස්ථානයත් මතක තිබෙනවා. என்னை தேவனுக்குள் நடத்தினவரும் ஞாபகம் இருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ තුල මාව නඩත්තු කරපු එක්කනත් මට මතක තිබෙනවා. நான் ஞானஸ்தானம் எடுத்த நாளும் ஞாபகம் இருக்கிறது. මට බෞතිස්ම ලැබපු දවසත් මතක තිබෙනවා. ஏனென்றால் ඇයි කිව්වොත් அது என் வாழ்வின் பொன்னான நாள். ඒක මගේ ජීවිතේ ඊටාම වටිනා වූ කාල පරිච්ඡේදය කාලයක්. I remember the day I got saved. I remember who preached the gospel to me, how I prayed the sinner's prayer, and I remember the day I received water baptism. Why? Because that was the glorious day that I ever had in my life. Why?
I was on my way to hell and I was taken from the path of hell to the path of heaven. நரகத்துக்கு போய் கொண்டிருந்த என்னுடைய வாழ்க்கையை මරණය කරා ගමන් කරපු මාගේ ජීවිතය பரலோகத்துக்கு போகின்ற ஒரு வாழ்க்கையாய் மாற்றின நாள். ස්වර්ගයට ගමන් කරනා වූ ජීවිතය බවට පත් කරපු ඒ දවස. ரட்சிக்கப்பட்ட நாளை நீங்கள் யாராவது மறந்திருந்தால் ගැලවීම ලැබපු දවස ඔබ කවුරු හරි කෙනෙක් අමතක කළා නම් நீங்கள் நன்றி கெட்டவர்கள். ඔබ කෙලෙහි ගුණ නැති අය. If any one of you have forgotten the day you got saved, you are an ungrateful mongrel. விளங்குதா? பாஸ்டர் நீங்க எப்படி அப்படி சொல்லுவீங்க? පාස්ටර් ඔබ කොහොමද එහෙම කියන්නේ? இதெல்லாமா நினைவுல இருக்கும். මේ ඔක්කොම අපි ඔළුවේ මතක තියාගන්න எத்தனை ඕනද? விஷயத்தை தான் தலையில வச்சிருக்கிறது. කීයක් දේවල් ඔළුවේ තියාගන්නද? You know, if you say, hey, pastor, come on, you shouldn't be so sarcastic and nasty. I mean, why do we have to remember all these things? We have enough in our heads. Hey, I'll tell you, you may have multitudes, myriads of things in your head. Throw those things away and bring back the memory of that beautiful day of salvation. அந்த தலையில இருக்கிற எல்லாத்தையும் தூக்கி எறிஞ்சிட்டாவது நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்ட நாளை ஞாபகத்துக்கு கொண்டு ඒ හිසේ තිබෙන ඔක්කොම දේවල් ඉවත් කරලා හරි ඔබ ගැලවීම ලැබපු දවස ඔබ මතක් කරගත යුතුයි. அந்த ஆளுட்டு பர்த்டே இவள் விட்டு பிறந்த நாள் அவ விட்டு கல்யாண நாள் இவள் விட்டு அந்த நாள் எல்லாம் ஞாபகத்தில் இருக்கும். අරයාගේ බර්ත්ඩේ එක මෙයාගේ බර්ත්ඩේ එක මෙයාගේ ඇනිවර්සරි එක අරකිගේ මේ දවස කියලා මේ හැම එකක්ම ඔළුවේ තියාගෙන ஆனா ඉන්නවා. நீங்க எப்ப ரட்சிக்கப்பட்டீங்க? ඔබ කවද්ද ගැලවීම ලැබුවේ? அது ඒක எச்சலாம் உனக்கும். එහෙම කියලා මේ උත්තර දී ගන්න බැරුව කෙලත් එක්ක ගිලිනවා. We remember the birthday of that person, the wedding anniversary of this person. Huh? My goodness. But the day we got saved. So Moses told the people, God is telling you, don't ever forget the day you came out of Egypt. மோசே சொல்லுகிறார் ஜனங்களை பார்த்து, ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், මෝසෙස් කියනවා ජනතාව බලලා දෙවියන් වහන්සේ මෙන්න මෙහෙම කියනවා. எகிப்திலிருந்து புறப்பட்ட அந்த நாளை மறக்காதே. ඊජිප්තුවෙන් පිටත් වුණා වූ ඒ දවස අමතක කරන්න එපා. உங்களுக்கு தெரியுமா யூதர்களுடைய பஞ்சாங்கம் இருக்கிறதே, கேலண்டர். ඔබලා දන්නවද මේ යුදෙව්වන්ගේ ලිත නැත්නම් ඔවුන්ගේ දින දර්ශනය තිබෙනවානේ. அதை ஆண்டவர் எப்போ தொடங்கினார் தெரியுமா? දෙවියන් වහන්සේ ඒක කවද දන්නවද ඔවුන්ගේ දින දර්ශනය පටන් ගත්තේ? அவர்களுடைய அந்த அவிவ் அல்லது அந்த நிசான் என்ற மாதம் தொடங்குகிறது. அவர்கள் எகிப்திலிருந்து புறப்பட்ட அந்த நாள் தான் அவர்களுக்கு புது வருஷம். இப்படித்தான் அவர்களுடைய கேலண்டரை ஆண்டவர் உருவாக்கினார். ඔවුන්ගේ දින දර්ශනය අවීව් නැත්නම් නිසාන් කියන මාසයේ පටන් ගන්නේ ඔවුන් ඊජිප්තුවේ ඉඳලා පිටත් වුණා වූ දවසේ පටන්. So the calendar of the Jews commenced on the day they got out of Egypt, the first day of Aviv. So that's their new year. My goodness, that's how God looks at the day you got saved. நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்ட நாளை ஆண்டவர் அப்படித்தான் பார்க்கிறார். உங்களுக்கு ஒரு புதிய கேலண்டரை ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார். ඔබ ගැලවීම ලැබුව දවස දෙවියන් වහන්සේ එහෙම තමා බලන්නේ. දෙවියන් වහන්සේ ඔබලාට අලුත් දින දර්ශනයක් දීලා තිබෙනවා. ஆகவே உங்களுடைய பிறந்த நாளை நீங்கள் மறந்தாலும் ரட்சிக்கப்பட்ட நாளை மறக்க கூடாது. ඒ නිසා ඔබගේ උපන් දිනේ ඔබට අමතක වුණත් ඔබ ගැලවීම ලැබපු දවස ඔබට අමතක වෙන්න බෑ. Even if you forget your birthday, you should never forget the day you became a Christian. Okay, so that's number 1. அது முதலாவது. ඒක ප්‍රථම දේ. இரண்டாவது, දෙවනුව யாத்ராகமம் 20வது அதிகாரத்துக்கு போவோம். නික්මයාම 20 වෙනි පරිච්ඡේදයට අපි යමු. 8வது வசனம். 8 වෙනි පදය. Now let's go to Exodus chapter 20 and verse 8. ஓய்வு நாளை பரிசுத்தமாய் ஆசரிக்க நினைப்பாயாக. සබත් දවස සුද්ධ කොට පවත්වන්නට සිහි කරගනුව. Remember the Sabbath day to keep it holy. Look at how it says remember the Shabbat. It doesn't say merely perform the Shabbat, observe the Shabbat. It doesn't say that. It says remember. Okay, அந்த இடத்துல நீ ஓய்வு நாளை ஆசரிப்பாயாக என்று மொட்டையாய் சொல்லவில்லை. ඒ කියන්නේ එම ස්ථානයේ නිකන් මේ කියන්නේ නෑ சபத் தவச பவத்தாண்டு කියලා. ஓய்வு நாளை ஆசரிக்க நினைப்பாயாக, அதாவது மறக்க கூடாது. සබත් දවස පවත්වන්න සිහි කරගන්න කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒක අමතක නොකළ යුතු දෙයක්. அது சனிக்கிழமையா ஞாயிற்றுக்கிழமையா வெள்ளிக்கிழமையா புதன்கிழமையாங்கிற கதை இப்ப இங்க வேணாம். ඒක ඉරු දිනද සෙනසුරාදාද නැත්නම් බ්‍රහස්පතින්දා කියන ඒ දවස මේ දැන් මෙතන දෙපා. Let's not talk about whether it's the Saturday, Sunday, Wednesday, Tuesday. I mean, let's not get into that. But one day in a week is God's kadosh, God's holy day. தேவனுடைய பரிசுத்த காடோஷ் நாள்
கிழமைக்கு ஒரு நாள். දෙවියන් වහන්සේගේ ශුද්ධ නැමැති ඒකාදෝෂ් දවස සතියකට එක වතාවයි පැමිණෙන්නේ. ஆகவே அதை நீ மறக்க கூடாது. එම නිසා ඒක නුඹ අමතක නොකළ යුතුයි. ஆகவே நீங்கள் நிச்சயம் சபைக்கு போக வேண்டும். ඒ නිසා ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම සභාවට යා So යුතුයි. you have to go to church one day a week, whenever the day in your nation, in your church is. Okay? உங்கள் சபையிலே என்றைக்கு அந்த ஓய்வு நாளோ அன்றைக்கு நீங்கள் அங்கு போய்த்தான் ஆக வேண்டும். ඔබේ සභාවේ කවද්ද ඔබට ඒ නිවාඩු මේ සබත් දවස වන්නේ එදාට ඔබ එම ස්ථානයට යා යුතුයි, සහභාගී විය යුතුයි. மூன்றாவது, තුන්වෙනුව உபாகமம் 8வது அதிகாரம் 18வது வசனத்தை வாசிப்போம். ද්විතීය කතාවේ 8 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 18 වෙනි පදය කියවමු. Let's go to Deuteronomy chapter 8 and verse 18 to look at our third point. Okay? Deuteronomy chapter 8 and verse 18. உபாகமம் 8ஆம் அதிகாரம் 18வது வசனம். உன் தேவனாகிய கர்த்தரை நினைப்பாயாக, அவரே உன் பிதாக்களுக்கு ஆணையிட்டு கொடுத்த தம்முடைய உடன்படிக்கையை உறுதிப்படுத்தும்படி இந்நாளில் உனக்கு உண்டாயிருக்கிறது போல ஐஸ்வர்யத்தை சம்பாதிக்கிறதற்கான பலனை உனக்கு கொடுக்கிறவர். ද්විතීය කතාවේ 8 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 18 වෙනි පදය, නුඹේ දෙවි වූ ස්වාමින් වහන්සේ සිහි කරන්න, මග්නිසාද නුඹේ පියවරුන්ට දිවුල තමන්ගේ ගිවිසුම අද තිබෙන්නාක් මෙන් ඉෂ්ට කරන පිණිස නුඹට සම්පත් ලබා ගැනීමට පුළුවන්කම දෙන්නේ උන්වහන්සේය. But thou shalt remember But thou shalt remember the Lord thy God, for it is he that giveth thee power to get wealth, that he may establish his covenant which he sware unto thy fathers, as it is this day. ஐஸ்வர்யம் தப்பான ஒன்றல்ல. සම්පත කියලා කියන සම්පත් කියන දේවල් ඇවිල්ලා වැරදි දෙයක් නෙවෙයි. Riches is not bad. Okay? Now there are two extreme theologies in Christendom today. இன்றைக்கு கிறிஸ்தவ உலகத்திலே இரண்டு தீவிர நம்பிக்கைகள் இருக்கின்றன. අද ක්‍රිස්තියානි ලෝකයේ තුල ඊතා මේ කුමන්ත්‍රණකාරී නෑ, කුමන්ත්‍රණකාරී. ව්‍යාජ වූ ව්‍යාජ නෙවෙයි, කුමන්ත්‍රණත් නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ නෑ එක්ස්ට්‍රීම් අධික වශයෙන් අධික අධික ඕනාවට වඩා දෙපැත්තක් ඉන්නවා. ධනය පිළිබඳව, pertaining to wealth. Okay? இந்த பணம் சம்பந்தமாக ஒரு சாரார் சொல்லுகிறார்கள், එක කොටසක් කියනවා ஓ நீ ஏழையா இருக்க கூடாது, ඕ නුඹ දුප්පතෙක් වශයෙන් ඉන්න හොඳ නැහැ. நீ ஐஸ்வர்யவானாய் இருக்க வேண்டும். උඹ පොහොසතෙක් වශයෙන් සිටිය යුතුයි. செழிப்பு உபதேசம் என்று அதற்கு பெயர். ඒට සඵලත්වයේ මේ සඵලත්වයේ උපදේශ කියලා ඒකට කියනවා. So in one extreme we have the prosperity theology, where people say you cannot be poor, there is something wrong if you are poor. Okay? You are wealthy, you just name it and you claim it and everything belongs to you because everything belongs to God and you are God's child, and I mean all the rest of it. அப்போ நீங்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகள், ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෙක්, தேவன் ஐஸ்வர்யர், දෙවියන් වහන්සේ පොහොසත්, பொன்னும் வெள்ளியும் அவருடையது, රත්තරන් රිදී සියල්ලක්ම උන්වහන්සේගේ. ஆகவே பொன்னும் வெள்ளியும் உங்களுடையது. ඒ නිසා ඒ රත්තරන් රිදීත් නුඹගේ. அது செழிப்பு உபதேசம், அது பிழை. ඒ සඵලත්වයේ උපදේශය ඒ වැරදි. So this prosperity theology is wrong. Okay? அடுத்த பக்கத்திலே அடுத்த தீவிரம் இருக்கிறது. ඊට පස්සේ අනිත් කොටසේ අනිත් මේ ඕනවට වඩා තිබෙනා ওই කොටස සිටිනවා. அது என்னன்னா பிச்சைக்கார கிறிஸ்தவம். ඕන් ඇවිල්ලා මේ හිඟන කිතුණුවන්. So on the other extreme we have the poverty mentality. You know, being poor is to be holy. இந்த ஏழையா இருந்தா பரிசுத்தம். මේ දුප්පත් වුණා නම් ඕන් හරි සුද්ධයි. அதாவது உயிர் வாழ்றதுக்கு மாத்திரம் சாப்பிடணும், ජීවත් වෙන්න පමණක් මේ ආහාර ගන්නවා. மானத்தை மறைக்க மாத்திரம் உடுத்தணும், අපේ මේ ලැජ්ජාව වසා ගන්න පමණක් අපි විලිබසා ගන්න පමණක් අපි අඳිනවා. ஏதோ படுக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் இருந்தா போதும், ஒரு குட்டி ஊடு ஒரு குடிசை. කොහේ හරි අපිට නිදාගෙන ඉන්න ඔය වැටිලා ඉන්න ඔය පොඩි තැනක් තිබ්බනම් ඇති. எங்க ஆஸ்தி எல்லாம் பரலோகத்துல. අපේ හැම අපේ රාජධානිය අපිට අපේ මාලිගාව හැම දෙයක්ම තියෙන්නේ ස්වර්ගයේ. So this says we need food to eat and live, we need clothes to cover our nudity, nakedness, and we need a place to sleep. You know, we just need the
bare necessities, that's all. Anything above and beyond the bare necessity is a luxury, which is a sin. அந்த அடிப்படை தேவைக்கு மிதமான எதுவுமே பாவம். ඒ කියන්නේ තමාට අවශ්‍ය දේට වඩා යම්කිසි වැඩිපුර දෙයක් තිබෙනවා නම් ඒ පාපය. இது ரெண்டுமே தீவிரவாத கொள்கைகள். මේ දෙකම ඕනෑවට වැඩිය අධික වශයෙන් තිබෙන්නා වූ ඉගැන්වීම් දෙකක්. Both are extremists in Christendom. There is a biblical way to look at look at prosperity. வேதத்தின்படி செழிப்பை பார்க்க வேண்டும். බයිබලය අනුව අපි සඵලත්වයේ බැලිය යුතුයි. தேவைகளை எல்லாம் ஆண்டவர் சந்திக்கிறார். අවශ්‍යතාවයන් දෙවියන් වහන්සේ සපුරනවා. ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுப்பார். දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ලබා දෙනවා, සපයනවා. கொடுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும். දෙන්න විලාට ඔබ දෙනු ලැබේ. God meets all our needs. Give and it shall be given unto you. God blesses you with a nice job. He blesses you with a nice house, a nice vehicle. Whatever you need, well, you know, that's okay. ஆண்டவர் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு தொழிலை கொடுக்கிறார், நல்ல வருமானத்தை கொடுக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ ඔබට යහපත් මේ රැකියාවක් දීලා තිබෙනවා, යහපත් නිවසක් ලබා දීලා තිබෙනවා. இப்போ இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கிற எல்லாருமே ஆண்டவருக்கு தெரியறதுக்கு கையை தூக்குங்க. මේ වැඩසටහන බලන අය ඔබලා මේ මං කියන අවස්ථාවේදී ඔබලා දෑත් උස්සන්න. ஒரு நல்ல தொழில், நல்ல வருமானம், நல்ல வீடு, நல்ல தேவைகள் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றவங்க, நல்லா தான் ஆண்டவர் என்னை வச்சிருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்றவங்க கை தூக்கி காட்டுங்க பார்க்கலாம். දැන් මේ කියන දෙවියන් වහන්සේ දකින්න ඔබට යහපත් නිවසක්, ඔබට හොඳ ආදායමක්, ඔබට හොඳ රැකියාවක් කියලා තියෙනවා කියන අය අත උස්සන්න බලන්න. Now how many of you all, I mean, if you put your hand up, it doesn't matter if I don't see, because God is looking at you and so does the devil. You put your hand up if you say, well, yeah, I have a good job, I have a good income, I am okay, I have a nice house to live, I'm okay. Satisfied people, put your hand up. இந்த நிம்மதியா திருப்தியா இருக்கிறவங்க கை தூக்கி காட்டுங்க பார்க்கலாம். මේ වගේ මේ හරියට තෘප්තියෙන් ඉන්න අය මේ පිළිබඳව අත උස්සන්න බලන්න. இங்க யார் தூக்குறாங்கன்னு பார்த்துக்கோ. බලමු මෙහි කවුද අත උස්සන්නේ කියලා. அங்க நிறைய பேர் திருப்தியே இல்லை. ඒ කියන්නේ බොහෝ දෙනෙකුට තෘප්තියක්ම නැහැ. பத்தாது. මදි. ஆனா தின்னு குடிச்சு தான் இருக்குது. හැබැයි කාලා බීලා තමයි ඉන්නේ. நல்லா தின்னு குடிச்சு டாய்லெட் போய் படுத்து எலும்பி விளையாடி எல்லாம் தான் இருக்குது. ஆனா தூக்காது. හොඳට කාලා බීලා මේ වැසිකිළියට ගිහිල්ලා සෙල්ලම් කරලා නටලා නිදාගෙන තමයි ඉන්නේ. හැබැයි අත උස්සන්නේ නැහැ. වැසිකිළියට ගිහිල්ලා සෙල්ලම් කරලා. එතන කොමා එකක් එනවා. Okay. So, you know, I mean, people, you know, they have food to eat, clothes to wear, place to sleep. But, you know, we have a very dissatisfied group of people here. திருப்தி இல்லாத ஒரு கூட்டம் இங்க இருக்குது. තෘප්තිමත් නැති කණ්ඩායමක් මෙහි සිටිනවා. அப்படியே இருங்க சாகிற வரைக்கும். එහිමම ඉන්න මැරණකල්. என்னத்தான் ஆண்டவர் கொடுத்தாலும் திருப்தி இல்லை. போதாது அட்டை மாதிரி எவ்வளவு குடிச்சாலும் தேடிக்கிட்டு இருக்கும். இன்னும் புடுங்கேலாதா, இன்னும் உறிஞ்சேலாதான். මොන දේවල් තිබුණා තෘප්තිමත්කම නැහැ. හරියට කූඩැල්ලා වගේ. කූඩැල්ලක් මෙහෙම ඇවිල්ලා හොයන කොච්චර බීවත් මදි කොහෙද තියෙන්නේ කියලා තෘප්තිමත් නැහැ. Some people are like the leech. They want to suck, you know. They are never satisfied with what they have. But I'll tell you something. If you think that you are blessed financially and materially, if you have a good job and all that kind of stuff, a good business and everything, remember that God has blessed you. That's what this verse says. அப்போ உங்களுக்கு தேவையான ஒரு தொழில் இருக்கிறவர்கள், දැන් ඔබට හොඳ රැකියාවක් තිබෙන අය, வியாபாரம் இருக்கிறவர்கள், හොඳ ව්‍යාපාරයක් තියෙන අය, வருமானம் இருக்க මේකේ බැටරි අප්සෙට් මේක කැඩෙනවා මේ மைக் එක බලාගන්න. ஓகே, இருக்கிறவர்கள் நினைத்துக் கொள்ளுங்கள், இந்த வசனம் சொல்லுகிறது இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஆண்டவர் கொடுத்தார். සිහි තබා ගන්න දෙවියන් වහන්සේ තමයි මේ දේවල් ඔබලාට සපයාවේ. ஆகவே உங்களுக்கு இருக்கிற நன்மைகள் எல்லாம் ஆண்டவர் கொடுத்தது, அதை மறக்க கூடாது. ඒ නිසා ඔබලාට තිබෙන සෑම යහපතක්ම දෙවියන් වහන්සේ ලබා දුන්නේ. ඒ නිසා ඒවා අමතක කරන්න එපා. So forget not that everything that you have, every blessing has been given to you by God. Fourthly, let's go to Joshua chapter 1 and read verse 13. நான்காவதாக யோசுவா 1:13க்கு போவோம். අපි හතරවෙනි වශයෙන් යෝෂුවා පොතේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 13 වෙනි පදේ බලමු. கர்த்தருடைய தாசனாகிய மோசே உங்களுக்கு கற்பித்த வார்த்தையை நினைத்துக் கொள்ளுங்கள். Wow. ස්වාමින් වහන්සේගේ මෙහෙකරු මෝසෙස් නුඹලාට අනකර කී දේ සිහි කරන්න. Remember the word which Moses, the servant of the Lord, commanded you. யோசுவாவின் காலத்தில் தேவனுடைய வார்த்தை என்பது மோசே மூலம் கொடுக்கப்பட்ட நியாயப்பிரமாணம், டோரா மாத்திரமே. යෝෂුවාගේ කාලයේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය කියලා කියන්නේ මෝසෙස් විසින් ප්‍රදානය කරවවා වූ ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ ව්‍යවස්ථාව නැත්නම් නීති පොත. In the days of Joshua, the word of God was just the Torah or the Pentateuch given by Moses.
So in this verse, God is telling through Joshua to the people, hey, don't forget the word of God. இந்த வசனத்திலே யோசுவா மூலம் ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார்? මේ වචනය තුල දෙවියන් වහන්සේ යොෂුවා කරනකොටගෙන කුමක්ද කියන්නේ? தேவனுடைய வார்த்தையை மறக்க வேண்டாம். දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය අමතක කරන්න එපා. அவர்களுக்கு வெறும் நியாயப்பிரமாணம், ඔවුන්ට නිකම්ම එක ව්‍යවස්ථාවක්. ஆனால் நமக்கு இந்த முழு வேதாகமமும். නමුත් අපිට මේ මුළු සම්පූර්ණ බයිබලයම. For them it's just the Torah, but for us the entire Bible. So God is telling us, don't forget the word of God. தேவனுடைய வார்த்தையை மறக்காதே. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය අමතක කරන්න එපා. உங்களுக்கு தெரியுமா, ඔබලට දන්නවද? சில பேர் நன்றாய் இருக்கும் பொழுது සමහරක් අය හොඳට ඉන්න විට இந்த கல்யாணங்கள் பேசும்போது, මේ විවාහයන් කතා කරන අවස්ථාවේදී இந்த காதல் கத்தரிக்காய் இதெல்லாம் வரும்போது මේ ඔය මංගල්‍යය කියන මඟුල් කියන දේ පැමිණෙනකොට லவ் කරන ඒවා එනකොට வேதத்தை மறக்கிறார்கள். මේ දේව වචනය උන්ට අමතක වෙනවා. You know, when marriages, functions, important things spring up in families, people forget the word of God. They forget what the Bible says. வீட்டுல ஃபங்க்ஷன் ஏதாவது வந்துருச்சுன்னா, දැන් මොකක් හරි ගෙවල් වල එක මංගල්‍යයක් සාදයක් එහෙම පැමිණියොත් ஒரு பொம்பளை புள்ள வயசுக்கு வந்துருச்சுன்னா, එක මේ ගිහණු දරුවෙක් වැඩි වියටපත් වුණොත් when a little girl attains puberty, people forget what the Bible talks about puberty. They just follow the culture. வேதம் அதை குறித்து என்ன சொல்லுகிறது என்பதனை மறந்துவிட்டு கலாச்சாரம் செய்கிறபடி ஓடுவார்கள். බයිබලය මොකක්ද කියන එක අමතක කරලා සංස්කෘතිය පස්සේ දුවන්න පටන් ගන්නවා. தமிழர்கள், கிறிஸ்தவ தமிழர்கள் செய்யற வேலை ஒன்று சொல்லட்டுமா? මේ දමිල කිතුණු අය කරන එක දෙයක් කියන්නද? ஒரு புள்ள வயசுக்கு வந்துட்டா, එක දරියක් වැඩියටපත් වුණා නම් அந்த வயதுக்கு வந்த கிறிஸ்தவ மகளை அந்த மகளுக்கு சீர் செய்ய கிறிஸ்தவ தாய் மாமன் வருவார். වැඩිවියටපත් වුණා වූ කිතුණු දියණියට චාරිත්‍ර කරන්න ඒ ඇවැස්ස මාමා පැමිණෙනවා. கிறிஸ்தியானியாத் கிறிஸ்தியான். ඔයත් ක්‍රිස්තියානි. இதை ஜெபிச்சு தொடங்குறதுக்கு பாஸ்டரும் போய் நிப்பாரு. මේක යාඥා කරලා ආරම්භ කරන්න එතන ගිහිල්ලා පාස්ටරුත් බයිබලේ තියාගෙන හිටගෙන මෙහෙම ඉන්නවා. தீர்க்க தரிசனம் விடுவார். மகளே, එතන ඒ මදිවට අනාගත වාක්‍යයක් කියනවා. දියණියනි, லாபான் ரெபேக்காளை ஆசீர்வதித்தது போல நானும் உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். ලාබන් රෙබේකාව ආශිර්වාද කරා වගේ මමත් නුඹව ආශිර්වාද කරනවා කියා දෙවියන් වහන්සේ කියනවා. நீ கோடா கோடியாய் பெருகுவாய். නුඹ දහස් கோட்டி ගණනින් වර්ධනය. கோட்டி කියන්නේ කෝටි ගණනින් වර්ධනය වෙනවා. You know, hey, some people when they encounter functions and stuff, they forget what the Bible says and they just take on board what the culture says. வேதத்தை மறந்து கலாச்சாரத்தை பிடித்துக் கொள்வார்கள். බයිබලය අමතක කරලා සංස්කෘතිය අල්ලා ගන්නවා. யாராவது இறந்து போயிட்டா කවුරු හරි මැරුණා නම් 7ஆம் நாள் பண்ணுவான், මේ 7 වෙනි දවස 40ஆம் நாள் பண்ணுவான். දවස් 40 සමරනවා. ஆனா இல்ல ஜோக் என்னன்னா, நம்மால் எல்லாத்தையும் ஜெபிச்சு தான் தொடங்கும், ஜெபிச்சு தான் முடியும். හැබැයි මේක විහිළුව මොකද්ද කියලා කිව්වොත් අපේ කට්ටියක පටන් ගන්නෙත් යාඥා කරලා ඉවර කරන්නෙත් මේ යාඥා කරලා. The wonderful thing about Christians is that they pray and start everything and they pray and finish everything. இப்ப பிரான்ஸ்ல சில பேரை கொன்னான் தானே ஒருத்தன். වෙලඟිල්ල. பிரான்ஸ்ல சில பேரை கொலை செஞ்சான் தானே இந்த கிழமை. இந்த பிரான்ஸ்ல මේ සතියේ ප්‍රංශයේ සමහරක් අයව මරණු ලැබුවා. ඝාතනය කරා. வேற்று மதத்தான் கிறிஸ்தவ ஆலயத்துக்குள்ள போய் கழுத்தை வெட்டி கொன்னான் தானே. இப்ப 2-3 நாளைக்கு මේ முதல் දවස් දෙක තුනකට කලින් අන්‍ය ආගමිකයන් මේ සභාවකට ඇතුල් වෙලා කීප දෙනෙක්ව ඝාතනය කළා. So just a couple of days ago, somebody who belongs to another religion went into the church in France and they beheaded people. And when they beheaded people, what did they shout? They glorified their God. එක කියන්න එපා, මේ live එක යන නිසා කෝකද කියලා කියන්න එපා. But they glorified their God. They did that in the name of their God. போயிட்டு கழுத்தை வெட்டும் பொழுது அவங்க சாமியை துதிச்சுக்கிட்டு தான் கழுத்தை வெட்டி இருக்கிறான். ඉතින් මේ බෙල්ල කපලා ඝාතනය කරන අවස්ථාවේ ඔවුන්ගේ දෙවියන් සිහි කරලා තමයි ඒ ඝාතනය සිද්ධ කළේ. இப்போ இதை ரெக்கார்ட் பண்றனால நான் அது என்னன்னு சொல்லல, ஆனா எல்லாருக்குமே தெரியும். දැන් මේක පටිගත කරන නිසා මේක මොකක්ද කියලා කියන්නේ. නමුත් හැමදෙනාට මේක දන්නවා. வழங்குதா? அது போலத்தான் ඒ වගේ තමා நமது கிறிஸ்தவர்கள் வேதத்துக்கு
புறம்பானதை இயேசுவின் நாமத்திலே செய்கிறார்கள். අපේ කිතුනුවන් බයිබලයට විරුද්ධ දේ යේසුස් වහන්සේගෙන් නාමයෙන් කරන්නේ. On the same token, many Christians are doing things that are against the Bible in the name of Jesus. They have the Bible in their hand and they use the name of Jesus to do things that are contrary to the word of God. Why? Because they don't remember the word. வேதத்தை கையிலே சுமந்து கொண்டு දේව වචනේ අතේ දරාගෙන இயேசுவின் நாமத்திலே යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් வேதத்துக்கு புறம்பானதை செய்கிறார்கள், வேதத்தை மறக்கிறபடியினால். බයිබලයට විරුද්ධ දේවල් කරනවා. මොකද බයිබලය අමතක වෙලා තිබෙන නිසා. ஆகவே வேதத்தை நினையுங்கள் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். ඒ නිසා දේව වචනය සිහි කරන්න කියලා දෙවියන් වහන්සේ කියනවා. அடுத்தது ஐந்தாவது, පස්වෙනි කාරණය 1 நாளாகமம் 16வது அதிகாரத்துக்கு போவோம். එක ලේකම් 16 වෙනි පරිච්ඡේදයට යමු. Let's go to First Chronicles chapter 16 and verse 13. 1 நாளாகமம் 16வது அதிகாரம் 13வது வசனம். එක ලේකම් 16 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 13 වෙනි පදය. அவர் செய்த அதிசயங்களையும் அவருடைய அற்புதங்களையும் அவர் வாக்கின் நியாய தீர்ப்புகளையும் நினைவு கூறுங்கள். උන්වහන්සේ කළ පුදුම ක්‍රියාද, උන්වහන්සේගේ ආශ්චර්යයන්ද, උන්වහන්සේගේ මුඛයේ විනිශ්චයන්ද සිහි කරව්. Yeah. Didn't I say that in English? It's First Chronicles chapter 16 and verse 13. 1 Chronicles 16:13. O ye seed of Israel, I think it's the verse before. Remember his marvelous works Is it 12 in English? Okay, it's 12 in English. Yeah. Remember his marvelous works that he had done, his wonders and the judgments of his mouth. அன்பானவர்களே, ප්‍රේමාන්තේනි, நமது வாழ்க்கையில் எத்தனை அதிசயங்களையும் அற்புதங்களையும் ஆண்டவர் செய்திருக்கிறார். අපේ ජීවිතවල කෙතරම් පුදුම දේවල්, කෙතරම් හාස්කම් දෙවියන් වහන්සේ කර තිබෙනවද? How many miracles and wonders has God performed in our lives? இப்ப பாருங்கள், ஒரு சில வருஷங்களுக்கு முன்பதாக இந்த இடத்திலே எங்களுக்கு எவ்வளவு பெரிய எதிர்ப்புகள் வந்தன. දැන් පොඩක් බලන්න, දැන් අවුරුදු කිහිපයකට කලින් මෙම ස්ථානයට අපිට කෙතරම් විරුද්ධකම් පැමිණියාද? You know, a few years ago, we here in Bellwood encountered malicious opposition and ostracization from the community and from the government. Oh, we went through hell. நரக பாதைக்குள்ளே போனோம். නරකාදී එක ඒ පාදයක අපි ගමන් කළා. ஆனால் ஆண்டவர் என்ன செய்தார்? නමුත් දෙවියන් වහන්සේ මොනවද කරේ? அதிலிருந்து எங்களை ஜெயத்தோடு வெளியே கொண்டு வந்தார். දෙවියන් වහන්සේ අපිව ජයග්‍රහණයෙන් ඒ වගේන් එළියට ගෙනාවා. What did God do? God brought us out of it victoriously. அதை நாம் மறக்க கூடாது. ඒ අපි අමතක නොකළ යුතුයි. So we shouldn't forget. So when somebody sends a petition against the wall that we are building, we should not become melancholic. அப்ப நம்ம கட்டுற அந்த பெம்மைக்கு விரோதமா, அந்த மதிலுக்கு விரோதமா பெட்டிஷன் அடிக்கலாம்ல. දැන් අපි බඳින්නව අර බැම්මට විරුද්ධව අපිට පෙත්සම් ගහනවනේ. அதுல நாங்க சோர்ந்து போக கூடாது. ඒකට අපි නිකන් අනේ මේ කැළඹෙන්න හොඳ නෑ ඒවට. அந்த சோரும் போது අපි එහෙම මෙහෙම අපි ලයාන්විත ඔහෙ පාඩුවේ ඉන්නකොට டக்குன்னு ரிவைண்ட் பண்ணி போகணும். අපි එකපාරට අපි මත රිවයින්ඩ් කරගෙන යන්න ඕනේ. රිවයින්ඩ් දන්නවා සිංහලය. සිංහලයත් රිවයින්ඩ් කරනවා. රිවයින් කරන්න ඕන. You know, when we are so melancholic and dull and upset, we should rewind and retrospect. Go back to see how God performed his wonders when we were having those problems. இதை விட பெரிய பிரச்சனை வந்த பொழுது தேவன் எப்படி காரியங்களை நடப்பித்தார் என்று நாம் ஞாபகப்படுத்தும் போது මේට වඩා ලොකු ප්‍රශ්න පැමිණෙන විට දෙවියන් වහන්සේ කෙසේද අපිව නඩත්තු කරේ කියලා අපි මතක් කරන විට நமக்குள்ளே ஒரு தைரியம் வரும். අපි ඇතුළාන්තයක ධෛර්යයක් පැමිණෙනවා. சில நேரம் நமக்கு நாம் பிரச்சனைகள் வியாதிகளுக்கு முகம் கொடுக்கும் பொழுது සමහරක් අවස්ථාවලදී අපි ප්‍රශ්නවලට ඒ වගේම රෝගී තත්වයන්ට මුහුණ දෙන අවස්ථාවේදී ஆண்டவர் முன்ன செய்த நன்மைகள் மறந்துருது. දෙවියන් වහන්සේ අපිට කලින් කරාවා වූ යහපත අපිට අමතක වෙනවා. முதல் தடவை பிரச்சனைக்கு முகம் கொடுக்கிற மாதிரி கொடுக்கும். ප්‍රථමයෙන් හරියට ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දෙනවා වගේ අපි කාලය ගත කරනවා. Sometimes we feel like we are facing these for the first time. No, remember what the Lord has been doing in your life. நான் 41 வருஷங்களாக கிறிஸ்தவனாக இருக்கிறேன். දේවගතතුමා අවුරුදු 41ක් කිතුණුවෙක් හැටියට සිටිනවා. I have been a Christian for 41 years and a full-time minister for 34 years. 34 வருஷம் நான் முழு நேர ஊழியக்காரனாக இருக்கிறேன். සම්පූර්ණ කාල දේව සේවකයෙක් හැටියට අවුරුදු 34ක් ගත වෙලා දැන්.
எத்தனை அற்புதங்கள் எத்தனை அதிசயங்கள் தேவன் எனக்கு செய்திருப்பார். කෙතරම් හාස්කම් කෙතරම් පුදුම දේවල් දෙවියන් වහන්සේ මට කර තිබෙනවා. How many miracles and wonders would God have performed in my life? So how can I afford to become discouraged and despondent if I encounter problems? இப்போ எனக்கு பிரச்சனைகள் சோதனைகள் போராட்டங்கள் உபத்திரவங்கள் வரும் பொழுது දැන් මට ප්‍රශ්න කරදර පොරබැදීම් පරීක්ෂාවන් පැමිණෙන විට நான் மனமுடைந்து சோர்ந்து போனால் මම මනස කැඩිලා මම ලයාන්විතව මම සිටියානම් அதை விட ஒரு முட்டாள்தனம் வேறில்லை. එවන් වූ මෝඩකමක් ආයේ කොහෙවත් නැහැ. அநேக கிறிஸ்தவர்கள் என்ன செய்கிறோம் தெரியுமா? බොහෝ කිතුණුවන් මොනවද දන්නවද කරන්නේ? பிரச்சனைகள் வரும் பொழுது ප්‍රශ්න එන විට ஆண்டவரே பேசும் ஐயா, අනේ දෙවියන් වහන්සේ කතා කරන්න. ஏதாவது செய்யும் ஐயா. ස්වාමීනි මොනවා හරි කරන්න. You know, when we encounter problems, we say, Lord, speak to me, do something. And God is saying, just retrospect and see whether you have not gone through similar circumstances and how I have been with you. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், கொஞ்சம் திரும்பி பார். දෙවියන් වහන්සේ කියන ආපසු හැරිලා බලන්න. இதை போல அல்ல, இதை விட பயங்கரங்களுக்குள்ளாக நீ வந்தாய். මේ වගේ දේවල් නෙවෙයි මේට වැඩිය භයානක කාලයක් තුල නුඹ ගමන් කරා. அப்போ நான் உன்னோடு இருந்தேனா இல்லையா? එතකොට මම නුඹේ மத்தක හිටියාද නැද්ද? இப்போ ஒரு பேச்சுக்கு சொல்றேன். දැන් කතාවකට කියන්නම්. இப்ப தானியேல் இருந்தார்னா දැන් මේ අවස්ථාවේ දානියෙල් හිටියානම් ஒரு 4-5 நாய்கள் இருக்கிற ஒரு தோட்டத்துக்குள்ள இவர் போயிட்டாராம் அந்த பிவேர் ஆஃப் டாக்ங்கிற போர்டை பார்க்காம. මේ බල්ලන්ගෙන් ප්‍රවේශ වෙන්න කියලා බෝඩ් එකක් ගහලා තියෙන වත්තක් ඇතුළට 4-5 දෙනෙක්ගේ බල්ලෝ ඉන්න වත්ත ඇතුළට දැන් මෙයා ගියාලු. Daniel, if Daniel were alive today, say one day he goes into a area where there are 4 or 5 dogs. The fellow did not see the board beware of dogs. Why? Because the board is not written in Hebrew or Aramaic. So it's in English. He doesn't know English. அது இங்கிலீஷ்லையும் தமிழ்லையும் தானே போட்டிருக்குது. நாய்களுக்கு ஜாக்கிரதையா இருங்கள், beware of dogs. தானியலுக்கு இந்த 2 மொழியும் தெரியாது. அப்ப அவர் உள்ளுக்கு போயிட்டார். දැන් මේ බල්ලන්ගෙන් ප්‍රවේශ වෙන්න කියලා මේ සිංහලෙමුයි මේ ඉංග්‍රීසියෙමුයි තියෙන. ඒ නිසා මේක දානියෙල්ට දන්නේ නැහැ. ආව දානියෙල් ඇතුළට ගියා. இப்ப இந்த நாய் எல்லாம் குலைச்சிட்டு வந்து வவ் 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 ஓடி வருது. දැන් බල්ලෝ ඔක්කොම එකපාරට පුරාගෙන ගාගෙන ඉස්සරහට එනවා. So all these dogs are coming barking towards Daniel. What would Daniel do? දැන් එතකොට දානියෙල් මොනවද කරන්නේ? நம்ம சிங்கத்துட்டு கெபிலேயே இருந்தோம் இல்லே. මම සිංහ ගුහාවෙම හිටියා නේද? I was in the lion's den and God sent an angel to protect me from lions. What are these compared to lions? The akihu English. விளங்குதா? தானியேல் சிங்க கெபில சிங்கத்தோடயே முழு ராத்திரியும் கடந்தார். දානියෙල් සිංහ ගුහාවෙම සිංහයොත් එක්කම මුළු රාත්‍රී කාලෙම ගත කරා. இப்ப தானியேல் நாய்க்கு பயப்பட்டார்னா දැන් දානියෙල් මේ බල්ලන්ට බය වුණා නම් அது வெக்கமா இல்ல? நீங்க சொல்லுங்க. ඒක හරියයිද? ஐயோ ஆண்டவரே, நாய் வருகிறது நாதா, காப்பாற்று, ஷூஷு தீதி. இப்படி தானியேல் பரதநாட்டியம் ஆடுனா දානියෙල් බරත නටුවන අනේ ස්වාමීනි බල්ලා එනවා සීසී ඵලයන් දූපන් දීදී. ஐயோ யாரும் இல்லையா? நாய் வருதே, உஞ்சு உஞ்சு. ස්වාමීනි අයියෝ බල්ලා එනවා අනේ මාව බෙරගන්න උංජු උංජු ඤඤ්ඤං. If Daniel behaved like that when the dogs come at him, it's shame on Daniel. Hey, what is a dog compared to a lion? And this fellow was protected in the lion's den. நாய் எங்க, சிங்கம் எங்க? බල්ලා කොහෙද සිංහයා කොහෙද? சிங்க கெபியில போட்டு இவர் உயிரோட வந்தார். සිංහ ගුහාවෙම දාලා මොහු පණ පිටින් ආවා. விளங்குதா? தேவனா. ஷாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ 3 பேரும் இந்த வழியால போறாங்களா? ஷாத்ராக் மேஷோக் ආබේද්නෙගෝ අන්න ඒ වෙලාවේ අන්න අර පැත්තෙන් යනවලු. දැන් යනවලු. Let's imagine Shadrach, Meshach and Abednego. They are walking here. அப்போ ஒருத்தன் பெட்ரோல் கேனோட ஒரு தீப்பந்தத்தோட, டேய் 3 பேரும் இங்கிட்டு வந்தீங்கன்னா இந்த பெட்ரோலை ஊத்தி கொளுத்து வேண்டாம். එතකොට මේ එක්කනේ මේ පැත්තේ ඉඳලා පෙට්‍රල් කෑන් එකකුත් අරගෙන පන්දමකුත් තියන ඒ තුන් දෙනාෙන් කවුරු හරි මේ පැත්තට ආවොත් තිබිලා මේක ගහලා පුච්චලා දානවා. Imagine if Shadrach, Meshach and Abednego was stopped by a guy with a can of petrol and a candlestick, and he would say, if you come any further I'll pour this petrol on you and I'll torch you. What would those 3 fellows do?
ஷாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ என்ன சொல்லுவாங்க? ශාත්‍රක් මේෂක් ආබේද්නෙගෝ ඒ තුන් දෙනාගේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද? நேபுகாத்நேச்சார் 7 மடங்கு அதிகமாக்குன அக்கினி உள்ள இருந்துட்டு நாங்க வந்திருக்கிறோம்னு இவனுக்கு தெரியல. මූට දන්නේ නැහැ නෙබුකද්නේසර් 7 ගුණයක් වැඩි කරපු ඒ ගින්දරාස්සේ අපි ඉඳලා ආවා කියලා. Shadrach, Meshach, Abednego would have talked to each other saying, hey, this guy doesn't know that we were in that furnace, intensified 7 times by Nebuchadnezzar. The only problem was we could not take a selfie because if we took a phone, it would have burnt. செல்ஃபி எடுத்திருக்க இயலாது ஷாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோக்கு, ஏன்னா அந்த ஃபோன் எரிஞ்சிருக்கும். මොකද ශාත්‍රක් මේෂක් ආබේද්නෙගෝට ඒ වෙලාවේ සෙල්ෆි ගහන්න බෑ මොකද ෆෝන් එකක් පත්තු වෙලා තියෙනවා. இல்லைன்னா அந்த எடுத்த செல்ஃபியை காட்டிருக்கலாம், இதை கொஞ்சம் பார்த்துட்டு பெட்ரோலை ஊத்துடா. මේ තිබ්බනම් කියයි මේ ෆොටෝ එක බලලා මේ සෙල්ෆිය බලපන් මේක බලලා අපිට පෙට්‍රෝල් වක් කරපන් කියලා. Otherwise they could show the selfie and show this guy, you can't do this to us. அதை விட்டுப்புட்டு ඒක අතහැරලා ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே ஆண்டவரே உமது ஊழியத்துக்கு வந்திருக்கிறோம், எங்களை எரிக்க பார்க்கிறார்கள், தடுத்து நிறுத்தும், பிசாசை விரட்டவும் இயேசுவின் நாமத்திலே, இப்படி அந்த 3 பேரும் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தா எவ்வளவு வெக்கம். දැන් ඒ තුන් දෙනා එකපාරට සුතිව ස්වාමීනි අපිව ආරක්ෂා කරන්න අයියෝ අපිව මරන්න විල්ලින්න ස්වාමීනි මේ කටි වේලවන්න කියලා එහෙම අඬාගෙන හිටියනම් කොහොම වෙයිද? It will be shame on Shadrach, Meshach and Abednego if they got afraid to any fire after what they encountered. விளங்குதா? වැටහෙනවද? நோவாவை கண்டி லேக்ல போட்ல கூட்டிகிட்டு போகும்போது அவர் அந்த லேக் தண்ணியை பார்த்து பயப்படுற மாதிரி. නෝවා අපේ නෝවා බයිබලේ නෝවාව අර ජොයි බෝට් එකේ දාලා ලේක් එකේ ගෙනියනකොට අයියෝ මේක පෙරලෙයිද කියලා නෝවා බය වුණා නම් කොහොමද? Now if Noah is taken to the Candy Lake and if Noah is taken on that joy boat and if he is scared, I'm scared of this water. Come on. விளங்குதா உங்களுக்கு? තේරෙනවද ඔය කට්ටියට? இது போலத்தான் මෙන්න මේ වගේ තමා ஆண்டவர் நமது வாழ்க்கையில் எவ்வளவோ நன்மைகளை செய்திருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ අපේ ජීවිතේ කෙතරම්ද යහපත් දේවල් කර තිබෙනවා. God has done so many miracles and wonders in our lives and we forgot. Don't forget. Remember, says the Bible. மறந்து போகாதீங்க, நினையுங்க. අමතක කරන්න එපා, සිහි කරන්න කියලා බයිබලයේ කියනවා. புதிய ஏற்பாட்டுக்கு வருவோம். අලුත් කිව්සුමට පැමිණෙමු. கலாத்தியர் 2:10. Let's go to Galatians chapter 2 and verse 10. ගලාති දෙවැනි පරිච්ඡේදයේ 10 වෙනි පදය. கலாத்தியர் 2:10. தரித்திரத்தை நினைத்துக் கொள்ளும் படிக்க மாத்திரம் சொன்னார்கள். දිලින්දන් සිහි කරන ලෙස அது yeah, Only they would that we should remember the poor. we should remember the poor. தரித்திரரை நினைத்துக் கொள்ளுங்கள். දිලින්දන්ම සිහි කරන්න. கிறிஸ்தவத்தின் ஒரு அழகு என்னவென்றால் ක්‍රිස්තියානි කාරකමේ ඉතා අලංකාරත්වයක් කුමක්ද කිව්වොත් ஏழைகளுக்கு உதவி செய்கிற ஒரு 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 விசுவாசம். දිලින්දන්ට උපකාර කරන්නා වූ ඇදහිල්ල. Christians are well known to help the poor. No matter what tragedy strikes which part of the world, one of the first people to show up are Christians. Praise God for that. And the world knows that. உலகத்துக்கே தெரிந்த ஒரு உண்மை. ලෝකේටම දන්න සත්‍යතාවයක්. உலகத்திலே ஒரு ஆபத்து ஒரு அனர்த்தம் நிகழ்ந்து விட்டால் ලෝකේ යම්කිසි විපතක් ඇති වෙන විට ඒක සිදුවෙන සිද්ධියක් තමයි முதலாவது அங்கு போய் நிற்பவர்கள் ප්‍රථමයෙන් ඔවුන් වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් වන්නේ கிறிஸ்தவர்கள். කිතුණුවන්. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. தரித்திரரை நீங்கள் கூட உங்களை விட தரித்திரர் இருக்கிறார்கள். ඔබට පවා දිලින්දන්ව ඔබ සිහි කරන්න අවශ්‍යයි. There are people who are much more poorer than you. I mean, there may be those of you who are really poor. I mean, எத்தனையோ ஏழைகள் நீங்கள் என்னுடைய செய்தியை பார்த்து கொண்டிருக்கலாம். බොහෝ දෙනෙක් මේ දිලින්දන් මේ පණිවිඩය බලන්න පුළුවන්. சில பேர் ஏழைகள் அல்ல, ஆனா அவங்க தங்களை ஏழைகள்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறவங்களும் இருப்பாங்க. සමහරක් අය දිලින්දන්ම නෙවෙයි හැබැයි ඒ කට්ටිය හිතාගෙන ඉන්නවා ඒ කට්ටිය මේ දිලින්දන් කියලා. அப்படி ஒருத்தர் தான் நம்மளோட பிரதர் யோஹான். මේ කෙනෙක් තමයි අපේ බ්‍රදර් යොහාන්. Our brother Johan is like that. When we play Monopoly, he will have 1,200 Monopoly dollars and he would say, this is all I have. Correct, players? Now your monopolization becomes world famous now, Johan. Everybody wants to know who you are. I'm not going to show your face. Monopoly விளையாடும் போது මොනොපොලි සෙල්ලම් කරනකොට 1200 මොනොපොලි ඩොලර් ඉවරකට இருக்கும். මොනොපොලි ඩොලර් 1200ක් එහා ගාව තියාගෙන නේද චාමි මං කියන එක හරිනේ. එයා මොනවද කියන්නේ? මට මෙච්චරයිනේ තියෙන්නේ කියලා කියයි. எனக்கு இவ்வளவு தானே இருக்குதுன்னு அவர் சொல்றாரு. ஸோ ඒ වගේ அது போல
உண்மையாக ஏழையாய் இல்லாவிட்டாலும் தன்னை ஏழை என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறவர்கள் இருக்கலாம். ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ඇත්තටම ඔවුන් දිලින්දන් නොවුනත් ඔවුන් හිතාගෙන ඉන්නවා අනේ අපි දුප්පත් කියලා. So there are some people who are really not poor. නේද මම සරණ මං කියපේ. Some people are not poor but they think they are poor. So whether you are really poor or whether you think you are poor, there are poorer people than you are. இப்போ நீங்கள் உண்மையாகவே ஏழையாய் இருக்கலாம் அல்லது நீங்கள் ஏழை என்று நீங்கள் நினைக்கலாம். ஏதோ உங்களை விட ஏழைகள் உண்டு. ඔබ ඇත්තටම ඔබ දුප්පත් වෙන්නත් පුළුවන් ඔබ දුප්පත් නොවෙන්නත් පුළුවන් හැබැයි ඔබට වැඩිය දුප්පත් අය එළියේ සිටිනවා. ஆகவே அவர்களை நினைத்துக் கொள்ளுங்கள், மறக்காதீங்க அவங்களை. ඒ නිසා ඔවුන්ව සිහි කරගන්න ඔවුන්ව අමතක කරන්න එපා. Don't forget them, okay? And finally, number 7 brings us to a very, very, very important thing to remember. கடைசியாக 7வதாக நாம் நினைவு கூற வேண்டிய ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இருக்கிறது. අවසාන වශයෙන් 7 වෙනි කාරණාවල් ලෙස අපි අමතක නොකළ යුතු වැදගත් දෙයක් තිබෙනවා. அதை இன்றைக்கு நான் சொல்லிக் கொடுப்பது மாத்திரமல்ல, அதை நாம் செய்யவும் போகிறோம். එය අද කියා දෙනවා පමණක් නෙවෙයි මේන් මතුව අපි ඒ දේ ක්‍රියාවට දාන්නත් යනවා. துரதிருஷ்டவசமாக வீடுகளிலே இருப்பவர்களுக்கு நீங்கள் எங்களோடு இதை இணைந்து செய்ய முடியாது. ආවාසනාවකට අපත් සමග ඔබ නිවෙස් වලට සිටලා අපිව බලන අයට මේ දේ සමග එකතු වෙන්න බෑ. We are not just going to remember about this remembering element, but we are also going to practice it today, put that into practice today. But unfortunately, those of you who are watching us through the media, you can't join us. Luke chapter 22, 17 to 20. ලූකා 22 அதிகாரம் 17 இருந்து வாசிக்கும் போது ලූක් 22 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 17 වෙනි පදේ ඉඳලා 20 වෙනි පදේ දක්වා අපි කියවන අවස්ථාවේදී இயேசுவானவர் திருவிருந்தை கொடுக்கும் பொழுது යේසුස් වහන්සේ රාත්‍රී භෝජනය ලබා දෙන අවස්ථාවේදී 19வது வசனத்தில் இப்படி சொல்லுகிறார். 19 වෙනි පදේ මෙන්න මේ ආකාරයෙන් කියනවා. என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார். මා සිහි කිරීම පිණිස මේක කරන්න. This do in remembrance of me. When we take part in the Holy Communion, நாம் திருவிருந்திலே கலந்து கொள்ளும் பொழுது රාත්‍රී භෝජනයේ අපි සහභාගීකම් කරන විට நாம் இயேசுவினுடைய மரணத்தை நினைவு கூறுகிறோம். අපි යේසුස් වහන්සේගේ මරණය සිහි කරනවා. இதை நான் பேசும் பொழுது பாஸ்டர் ராஜாவும் பாஸ்டர் முனசிங்கையும் முன்னாலே வாங்க. දැන් මේ දේ කතා කරන විට පාස රාජාත් ඒ වගේම පාස මුණසිංහත් ඉස්සරහට පැමිණෙන්න. I want Pastor Raja and Pastor Munasingh to come and take the emblems into your hands and come and stand here. நீங்கள் அதை எடுத்துக்கொண்டு இந்த இடத்துல வந்துருங்க. பாஸ்டர் முனசிங்க පැමිණ මේ දේ රැගෙන මෙම ස්ථානයේ සිටින්න. இப்போ நான் இயேசுவின் இரத்தத்தை பற்றி 2 செய்திகள் கொடுத்திருக்கிறேன். දැන් යේසුස් වහන්සේගේ ලේ පිළිබඳව දේශනාවන් දෙකක් දේවගෙතුමා කර තිබෙනවා. Okay, I have preached 2 messages on the blood of Jesus as to how Jesus suffered, and also a message about the last week of Jesus before crucifixion. இயேசுவானவர் சிலுவைக்கு போவதற்கு ஒரு வாரத்துக்கு முன்பு அந்த கடைசி வாரம், இயேசுவின் கடைசி வாரம், எனக்கு வாங்க. යේසුස් වහන්සේ කුරුසට යන්න ප්‍රථමව යේසුස් වහන්සේගේ අවසාන සතිය පිළිබඳව දේශනා කර තිබෙනවා. இயேசுவானவர் சபையாகிய நம்மை சம்பாதித்தது ஒரு பெரிய தியாகத்தை செய்து. යේසුස් වහන්සේ සභාව නැමැති අපිව සොයාගෙන අපිව ගලවගෙන තිබෙන්නේ බොහෝ කැපකිරීමක් කොට. Jesus earned the church, purchased the church by paying a humongous price, and that price was the Thanatos death. அவர் Thanatos மரணத்தை மரித்தார். උන්වහන්සේට හිමි වුණේ ඒ දේට තැනටොස් මරණය. அவருடைய உடம்பு அப்படியே நொறுக்கப்பட்டது. උන්වහන්සේගේ ශරීරයේ ඒ දේ උදෙසාම පොඩි කරනු ලැබුවා. அப்ப தாம் காட்டிக் கொடுக்கப்பட்ட அன்று ராத்திரியிலே அவர் அப்பத்தை எடுத்து அதை பிட்டு තමා පාවා දෙනු ලැබු රාත්‍රියේ උන්වහන්සේ රොටි රැගෙන ස්තුති කොටය කඩා මේ නුඹලා වෙනුවෙන් කැඩෙන්නා වූ මාගේ ශරීරය මේ අනුභව කරන විට මාව සිහි කරන පිණිස මෙය කරපල්ලායි කීසේක. இது உங்களுக்காக பிற்கப்படுகிற என்னுடைய சரீரமாயிருக்கிறது. நான் வரும் அளவும் என்னுடைய மரணத்தை என்னை நினைவு கூறும்படி இதை போஜனம் பண்ணுங்கள் என்றார். He took the bread on the night that he was betrayed and broke the bread and he said, this is my body which is broken for you. Eat this in remembrance of me. And after supper, he took the cup and he said, this is the blood, my blood of the new covenant. போஜனத்தின் பின்பு இயேசுவானவர் பாத்திரத்தை எடுத்து இது உங்களுக்காக சிந்தப்படுகிற புதிய உடன்படிக்கையினால் ஆன என்னுடைய இரத்தமாய் இருக்கிறது. இதை பானம் பண்ணும் போதெல்லாம்
என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார். උන්වහන්සේ කුසලානේ රැගෙන මෙය නුඹලා වෙනුවෙන් සැලෙන අලුත් ගිවිසුම නැමැති මාගේ රුධිරය මෙය පානය කරන විට මාගේ මරණය මාව සිහි කරපන්න කියලා උන්වහන්සේ කිව්වා. So we should never forget the death of Jesus by which we receive the eternal life. இயேசுவின் மரணத்தை நாம் மறக்கக்கூடாது. යේසුස් වහන්සේගේ මරණය අප අමතක නොකළ යුතුයි. ஏனென்றால் அதன் மூலம் தான் நமக்கு நித்திய ஜீவன் கிடைத்தது. ඇයි කිව්වොත් ඒ කරුණ කොටගෙන තමයි අපිට සදාකාලීන ජීවිතය ලැබී තිබෙන්නේ. இந்த இரத்தத்தினால் தான் நமக்கு புதிய உடன்படிக்கை கிடைத்தது. මේ ලේ කරුණ කොටගෙන තමයි අපිට අලුත් ගිවිසුමක් ලැබුණේ. It is through this blood that we received the new covenant. Otherwise we would never enter into the kingdom of God, which was just for the Israelites, the Jews. இந்த புதிய உடன்படிக்கை வந்திருக்காவிட்டால் මේ අලුත් ගිවිසුම පැමිණියේ නැත්නම් இஸ்ரவேலர்களுக்கு மாத்திரம் சொந்தமான அந்த தேவ ராஜ்யத்துக்குள் நாம் நுழைந்திருக்க முடியாது. ඊශ්‍රායල් වරුන්ට පමණක් අයිති වූ ඒ දේව රාජ්‍යයට අපිට ඇතුල් වෙන්න බැරි වෙනවා. ஆகவே திருவிருந்திலே கலந்து கொள்ளுகின்ற தகுதியுடைய ஞானஸ்நானம் முழுக்க ஞானஸ்நானம் பெற்றவர்கள் மாத்திரம் எழும்பி நில்லுங்கள். ඒ නිසා මේ රාත්‍රී භෝජනයේට සහභාගී වෙන්න පුළුවන් සම්පූර්ණ බෞතිස්මය ලබාගත්තු අය පමණක් නැගී සිටින්න. இந்த பாடலை நான் பாடும் பொழுது මේ ගීතිකාව ගායනා කරන විට பாஸ்டர் ராஜா அப்பத்தையும் பாஸ்டர் முனசிங்க ரசத்தையும் உங்களுக்கு கொடுப்பார்கள். පාස්ටර් රාජා රොටිත් ඒ වගේම මේ පාස්ටර් මේ මුණසිංහ ඒ යුෂත් රැගෙනයයි கையிலே எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ඔබ එය දෑතට ගන්න. பிறகு எல்லாரும் ஒன்றாக அருந்துவோம். අපි அருந்துவோம். අපි මේ දේ තුල අපි සෑම දෙනාම එකට සහභාගී වෙමු. So this will be served to you and we will all partake together, sing this Tamil song. It's a beautiful old song. But after that, we are going to get into a time of worship.